أهلا بكم. في بالكم لي 1% de la population mondiale sont obèses. 1% كهو. Mais c'est d'une seule obésité. في بالكم لي أكثر من 40% des gens sont en surpoids. معناها أكثر من 2,8 milliards de personnes ont plus de chances de développer des maladies métaboliques, cardiovasculaires ولا حتى des cancers. الواحد يسأل روحه كيفاش لي شيفر طالعين لهالدرجة. En fait, فما deux raisons principales. الأولى هي إنه les régimes alimentaires متاعنا قاعدة تولي hyper caloriques. معناها non seulement الماكلة اللي ناكلو فيها est très riche en calories, أما زادا احنا قاعدين نفوتو في les limites متاعنا. La raison الثانية هي إنه avec l'avancée technologique, le développement des moyens de transport ولا certains modes de travail اللي يخليوك شادد كبير ونهار كامل، برشا عباد قاعدة تولي sédentaire. C'est-à-dire ماهمش قاعدين يحرقوا في assez de calories باش ما يطلعوش في الميزان. Par contre, فما عباد qui sont très actifs وما ياكلوش برشا، أما باقي عندهم des problèmes de surpoids. علاش؟ En fait, فما une troisième raison qui n'est pas très populaire, اللي هي le microbiote intestinal. قبل ما نبدا ندخل في les détails لازمنا نعرفوا c'est quoi un microbiote. Tout simplement, le microbiote هو l'ensemble des micro-organismes non pathogènes اللي يعيشوا في وسط بلوناتنا. Donc ça peut être des bactéries, des champignons, des parasites ولا حتى des virus اللي يعيشوا في وسطنا من غير ما يضرونا. وانتي والريجيون متاع البدن عندك un microbiote différent de composition différente. Donc par exemple, فما le microbiote buccal, intestinal, pulmonaire, le microbiote de la peau, etc. etc. Où les microbiotes sont uniques لكل individu. معناها حتى كان تاخذ des vrais jumeaux وتقارن les microbiotes متاعهم باش تلقاهم différents. خلينا نرجعوا توا الميكروبيوت انتستينال والرول نتاعو في البريز دو بوا والوبيزيتي. ما نعرفش كان في بالكم اما الميكروبيوت انتستينال ياخذ 2 كيلو من البوا توتال نتاعنا. دونك نجموا تتخيلوا الامباكت نتاعو على بدننا قداش كبير. En fait, le microbiote عنده des fonctions très importantes ou très variées où les chercheurs مازالوا حتى لليوم يلقاو في حاجات جديدة. Par exemple, le microbiote est responsable de la digestion نتاع les fibres. كيما تعرفوا الانسان ما ينجمش يهضم les fibres. Et donc les bactéries اللي تعيش في وسطنا تاخذهم وتحولهم الحاجات اللي نجمو نستعملوهم. حاجة أخرى هي إنه الميكروبيوت عنده انفلونس على السيستم immunitaire متاعنا. D'une part, ينجم يقولوا وقتاش يساكتيف وقتاش يسينيب. Et d'autre part, il participe à la maturation تاع les lymphocytes TH17 اللي يدخلوا في l'immunité متاع les muqueuses. الميكروبيوت عنده زادا une influence على l'axe corticotrope وعلى les émotions متاعنا. Donc نجمو تتخيلوا إنه indirectement il peut influencer les comportements alimentaires متاع العباد. Chez les individus sains, la composition de microbiote est plus ou moins stable, où les proportions des différentes populations bactériennes sont équilibrées. Par contre, chez les personnes obèses ou en surpoids, on observe ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la composition de microbiote. Déséquilibre qui a un impact كبير على le fonctionnement de بدوناتنا. أول حاجة, la dysbiose va provoquer une augmentation de la perméabilité intestinale, et donc tout ce qui est pathogène ou à la toxine vont pouvoir passer facilement à travers l'intestin. الحاجة الثانية اللي تصير هو إنه الباساج هذايا va provoquer une inflammation à bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui n'est pas détectable. وفازافيش l'inflammation à bas grade n'est pas localisée في l'intestin كهو. En fait نجم تلقاها في أي بلاصة في البدن. Par exemple في المخ. ونعرفوا إنه une inflammation cérébrale peut provoquer des troubles neurologiques كيما la dépression, qui va à son tour déstabiliser les comportements alimentaires متاع العبد ou contribuer à la dysbiose. Le métabolisme interne va aussi être affecté par la dysbiose. علاش؟ En fait, le contenu du microbiote intestinal communique directement avec les cellules intestinales. Et donc, إذا كان الميكروبيوت ما يخدمش بالصحيح, les cellules intestinales ما يجبش تخدم بالصحيح. Donc, منين جاية هاد الديسبيوز هذه؟ En fait, فما plusieurs facteurs اللي ماناش نجمو نحكيو عليهم الكل ضربة واحدة. Donc, on va s'intéresser les plus importants. أول واحد, bien sûr, هو l'alimentation. Les chercheurs لقاو إنه un régime hyperlipidique, معناها un régime qui est riche en matières grasses, est à l'origine d'une dysbiose chez des patients obèses ou en surpoids. كيفاش؟ خلينا par exemple deux populations bactériennes عايشين en équilibre et en compétition. البوبولاسيون الأولى تموت على les matières grasses والبوبولاسيون الثانية تعيش على les fibres. En conditions normales, معناها où le régime alimentaire est riche en matières grasses et en fibres, les forces متاع les deux populations vont être plus ou moins égales et donc les populations vont pouvoir vivre en équilibre. Par contre, إذا كان le régime alimentaire يكون riche en matières grasses et donc hyperlipidique, البوبولاسيون الأولى va être avantagée بالنسبة للثانية et donc باش تعطيها تريحة وباش تقضي عليها. Donc شي يصير dysbiose. الفاكتور الثاني هو les antibiotiques. Surtout إذا كان التريتمون يكون قوي شوية ولا prolongé, les populations bactériennes اللي تعيش في وسطنا vont être affectées. Et donc dysbiose. وآخر facteur important هو bien sûr l'environnement. Par exemple, toute source de stress, d'anxiété ou de dépression va avoir un impact sur le comportement alimentaire interne et donc ça pourra contribuer à l'apparition d'une dysbiose. Donc شنو يلزمك تعمل en cas de dysbiose؟ الحاجة la plus évidente هي تبديل الرégime alimentaire. Donc إذا كانك obèse ولا en surpoids,
حاول اعمل régime alimentaire riche en fibres et en prébiotiques. Par contre, il faut pas se limiter à un seul régime alimentaire. علاش؟ على خاطر la nature نتاع الدysbiose varie selon la personne et donc selon le microbiote. Donc de préférence حاول tu expérimentes au maximum وتجرب حاجات جديدة لين تلقى الرجيم اللي يساعدك على قاعدة. حاجة أخرى تنجم تعملها هي تمشي لان سبيسياليست دو نوتريسيون هو تيقولك شنو يلزمك بالضبط. حاولوا زادا يبعدوا على ستريس باش ما تلقاوش رواحكم واحلين في السيركل فيسيو نتاع الكومفورت ايتينغ. فوالا توا عندكم ليسونسيال باش تتخلصوا من الديسبيوز انتستينال وترتاحوا منك البوا زايد اللي ما حبش يتنحى. وبقى لي توا كان نقول لكم بون شانس et au revoir.